na Mad Max The Producer kanalu. Patricija je splezala na vrh droga, ulične svetilke, mi smo pa tudi s tem dojcem priplezali do konca. Čas je že, da ga zalaufamo, treba je v bistvu samo še einliftati gorivo in nekaj pleha še gor nastreliti in zadeva bo zalaufala, to pa treba stestirati in gas pa čez vas, vabljeni k pogledu. Vidite malo, da ne čuj. Aj, vidiš šta si napravio. Je puna. Je puna. Da. Daj probaj. Da grijem malo. Ne, ništa. Na minimum. Da malo gas. Ništa gasa, ništa, samo kad ti kažem ti počni da pališ. Irena. Daj probaj. Neh, prestani. O, pali. Aha. Sad kad pali, nemoj da daš gas. Ništa. Bez gasa. Dobro. Probaj. Radi! Daj! Super je, a? Hvala, evo ti komad tukaj. Evo, pa smo zrite. Evo, pogledaj tamo.
Samo še tole nas loči od odločilnega trenutka. Sonce, morje, pa mrzlo pivo, friške ribe, škampi in ostale specialitete. Nešto debelo izgleda, da je vnutra. Ja mislim, da ti ni prav. Pa sem pa jaz kriv, ne, ja. Molto. Evo ga, A bo? Si ga ujela? evo ga. Glej ga. Kakve oke ima. Ja, zdaj pa bo, ko sem malo pobral tiste debele. Evo, takole bo lepo čisto. Marino je prišel s plugom, a? Marino, kako se ovo jede? Ne znam. Staviš u usta i pojedeš? Da. Pa ja? Ne, treba čekiti. Lej. Evo. Slatko je. Me veseli, da ste si ogledali celoten posnetek in kolikor ste mnenja, da vam je posnetek koristil, se lahko naročite. Tukaj od spodaj imate gumbek Naroči se. Storitev je brezplačna. Če pa želite, da ste obveščeni o vseh novih videoposnetkih, pa imate poleg gumbka Naroči se zvonček in ga pritisnite in boste obveščeni v vseh novih videoposnetkih. Hvala in lepo pozdravljeni.